بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احمد joined us in December at the age of 2.5. He came from another city. مین کنسرنس پیرنٹل اینڈ پہ ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھے کہ اسپیچ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بیہیویئرس اگریسو ہیں, ٹینٹرمز بہت سویئر ہیں, سلیپنگ پرابلمز ہیں, سلیپنگ ڈس آرڈرز ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے چیزوں کی, سوشل انٹریکشن میں پرابلم ہے, چینجز کو ریئیکٹ کرتا ہے, فیڈنگ ایشوز تھے کہ صرف لیکوڈس لینا چاہتا ہے, وہ بھی اسپیسیفک چاندے. تو یہ ساری چیزیں کمپلینٹس میں تھیں اس کی. ونس ہی جوائنڈ اس ان اراؤنڈ 2.5 months بیک. اس کو ڈیٹیل سے جب اسیس کیا تو اس میں جو اس کے ان پرابلمس کی جو کاز کے طور پہ جب اس کو انالائز کیا تو اس میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے فیچرز ہمیں بڑے پرومیننٹ نظر آئے. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی کیا کیا چیزیں اس میں ہمیں مل رہی تھی کہ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو گیو اٹینشن ان دا سراؤنڈنگ, آن کالنگ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو جہاں پہ ہم اس کو اٹینٹیو کرنا چاہ رہے ہیں ٹو ٹیچ ہم سم تھنگ, وہاں پہ وہ اٹینشن نہیں دینا چاہتا ہے. دین اس میں اس کے پرابلمز اپنی انٹرسٹ کی کار کو ایک ہی طرح سے چلانا ہے تو وہ اس میں بھی اٹینشن زیادہ دیر کے لیے بھی دینے کے لیے ولنگ تھا. دین اس کا ایشو ریپیٹیونیس ہمیں نظر آیا کہ ہی واز ریپیٹنگ سرٹن پیٹرنز جو اس نے اڈاپٹ کر لیے تھے ان ڈفرینٹ ویز, ان آل سینسز, کھانے پینے میں کیا, کرنے میں کیا, ویسے روٹین میں. پروسیسنگ اس کی آڈیٹیو نہیں تھی, ویژول پروسیسنگ پہ کچھ چیزیں کرتا تھا جو لرنڈ تھیں اور ریپیٹیو تھیں. ہائپر ایکٹیویٹی نظر آتی تھی کہ وہ بیٹھتا نہیں ہے, بھاگ دوڑ ہر وقت کرتا رہتا ہے. ریسٹلیسنیس تھی, ایون ایٹ نائٹ اس کو سلیپنگ ایشوز تھے. کرائنگ بہت زیادہ تھی اس کی آن ایوری تھنگ وچ دا پیرنٹس وانٹیڈ ہم ٹو ڈو اور ٹو رسپونڈ. اس پہ اس کی بہت سویئر کرائنگ, ہٹنگ, سیلف ہٹنگ, ہیڈ بینگنگ, یہ سارے اگریسو بیہیویئرز ہمیں اس کے مل رہے تھے. جب اس کو انالائز کیا, اس کی کاز اس کی ڈیلے کی جب ہمیں کلیئر ہوگی تو دین وی اسٹارٹیڈ آف ود ان این انٹینسو وے. شروع میں اراؤنڈ کپل آف ویکس وہ انڈیپینڈنٹ ہوم انوائرمنٹ سے آتا رہا. پیرنٹس یہاں پہ کہیں پہ شفٹ ہوئے تھے, وہاں سے وہ آتا رہا. لیکن اس انوائرمنٹ میں بھی 1-2 ویکس کے اندر جو پیرنٹل آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اس انوائرمنٹ میں بھی اس کو مواقع مل رہے ہیں اپنی انہیں اور چیزوں کے ریپیٹ کرنے کے, اگریسو ہونے کے, کرائم کے, اور وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں کچھ ان کے لیے پیرنٹل اینڈ پہ بھی چیزیں مشکل ہو رہی تھی ٹو ایمفسائز اینڈ فوکس. ایونچولی دے ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دا چائلڈ ہیئر فار 24 hours. تو اس میں اس پیریڈ میں پھر اس کے ساتھ جب وہ 24 hours کے لیے یہاں پہ آ گیا, پھر اس کی ڈرلس بڑھ گئیں. فار فیو ڈیز مدر اسٹیڈ, اور پھر اس کے بعد پیرنٹس وینٹ بیک ٹو دیئر نیٹو سٹی. اور اس کے بعد پھر اس کی ڈرلز ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں 24/7 اس کی ڈرلز ہوئیں, اور جس میں سے اس کی یہ بیہیویئرز آہستہ آہستہ سیٹل ہوئے, ایکسیپٹنس آئی اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی, اس کی کمپلائنس ڈیولپ ہوتی رہی. ایٹ دا سیم ٹائم اٹینشن اور پروسیسنگ آف دی انسٹرکشن وہ اس کی آہستہ آہستہ امپروو ہونے لگ گئی. اور ایونچولی اس میں اس کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں اس میں بھی فرق آیا, اور اس نے سالڈس دینے شروع کیے, اور بہت گریجول وے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. ان 2.5 months ایک انٹینسو اسکیجول کے تحت جب اس کے ساتھ ہم نے کام کیا تو اس میں ہی بیکیم وربل along with overcoming all these features. اٹینشن دینا, اٹینشن کا اسپین بڑھنا, ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہونا, سلیپنگ ایشوز کا ریزالو ہونا, ایٹنگ ایشوز کا ریزالو ہونا. ہی بیکیم وربل ایز ویل. آف اینڈ آن اس نے وربل جو ہے ورڈس بولنے شروع کر دیے, اور ابھی اس کے وربل رسپانسز بہت اچھے نہیں ہوئے, لیکن بہرحال he started off with the verbal expressions as well. Point to highlight and emphasize is that early intervention makes difference. جتنا جلدی early intervention کے لیے میں کوئی specific age نہیں کہہ سکتا. Whenever it is addressed, it's always early. But early years, before 5 years, it is good. It brings good changes. Later than بھی آ جاتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اس میں بڑھ جاتا ہے, ایفرٹ بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ تھنگ, اس میں 24 hours میں ان آل انوائرمنٹس میں ایفرٹ ہونا یہ بڑا ضروری ہے.
اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اپرچونیٹیز اس کو ریپیٹ کرنے کی، انٹینٹیو رہنے کی، بیہیویئرس کو مینٹین رکھنے کی اپرچونیٹیز اس کو ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں بچہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کو روکنا ضروری ہوتا ہے. تو 2.5 months میں اس کے ساتھ کیسے کام ہوا، کیا کیا چیزیں اس نے کیسے اوور کم کی، لیٹس سی دیٹ ان ویڈیو ریکارڈنگ، اسٹارٹ سے لے کے ٹل اینڈ تک، اس کے وربل ہونے تک اور اس کے بیہیویئرس کے سیٹل ہونے تک، اس کے سوشلائز ہونے تک، سوشل انٹریکشن بڑھنے تک، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کی یہ ایٹنگ کے ایشوز جو تھے ان کے ریزالو ہونے تک. لیٹس سی دیٹ ہاؤ اٹ ہیپنس ان 2.5 months انشاءاللہ.
یہ لو یہ لے یہ ریڈ بھی لے ریڈ ریڈ کدھر جائے گی ریڈ آ جائے ریڈ یہ آ گئی ریڈ ایسے اور یہ آ گئی یہ گرین بھی لے لیں گرین بھی کرتے گرین بھی آتے ہیں بیٹا گرین کیسے لیتے ایسے 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 اب یہ ریڈ کر دیں ریڈ ریڈ یہ لے ریڈ ریڈ رکھ ریڈ رکھ رکھ کے ریڈ ریڈ اچھا انڈا پراٹھا بھی آ گیا یہ لو میرا بیٹا گرین یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو میرا بیٹا یہ لو اس کو کیسے کیسے نہیں کھانچی پہلی کھانچی پاٹا دیکھ کی کھانچی پاٹا دیکھ کی کھانچی میں یہ دے چلو جی بسم اللہ الرحمن چیا بھی کھاتی تھی نا میری بیٹے کی چیا بھی کھاتی تھی اور میرا بیٹی بھی کھاتا تھا دونوں کھاتے تھے دونوں کھاتے ہیں دونوں کھاتے ہیں دونوں ہاں جی کھاتے ہیں لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ایسے چل ہاں ٹھیک ایسے ایسے کھاتے ہیں بیوی ابھی وہ میٹھا بیوی یا ایسے پاٹھا کھاتے ہیں شاباش کھا لو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کار لے کار میں یہ لے لو کار میں شاباش نائس ایٹنگ بسم اللہ اتنا پیارا بیوی کھاتا ہے میرا انڈا اور پراٹھا دونوں ایگ کھاتا ہے لو جی بسم اللہ واہ اچھا جی واہ ہاں ٹھیک ہے یہ لو جی کھا یہ گڑپ ہو گیا مجھے لگتا ہے یہ تو شاید سیدھا چلا گیا سیدھا تو میں ابھی تک کھاتا تو ہے نہیں گڑپ کرتا ہے تو پھر کیا ہوا ایسے اور ادھر سے کیسے کھاتا ہے ادھر سے ایسے کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے جی بسم اللہ الرحمن ایسے کھاتا ہے اچھا ایسے کال ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ایسے کھا لو ہاں ٹھیک ہے چلو کال بابا جی کو بلاتے ہیں ہاں کھاتے بابا جی کو بلاتے ہیں بابا جی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا جی آؤ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے نہ کیا کرو ڈرایا نہ کرو میں بی گڈ بوائے یہ کار ہے کار مجھے بتاؤ میں صاف کروں گا کچھ نہیں ہے ایسے نہ نخرے کیا کرو میرے ساتھ نخرے بڑے کرتے تو بابو نخرے کرتا ہے بابو نخرے بڑے کرتا بھی میرا بابو شاباش میرا بیٹا چل بسم اللہ کرو بیٹے کی کار نہیں ایسے اندر تو کھاتا ہے اندر تو کھاتا ہے میں صاف کرتا ہوں یہ دیکھو یہ صاف ہو گیا سارا کر کے کھاتا ہے
کر کے کھاتا ہے میں بھی. کھاؤ شاباش بیٹا. ہمارا بیٹا یہ تو اتنا میٹھا بیٹا ہے. تو میٹھا بیٹا ہے احمد. تو میٹھا بیٹا ہے نا. بیٹا کھا لیا. او کار ریڈ والی ریڈ لے لو. ریڈ کھا. ریڈ. چلو بسم اللہ کر کے ایسے کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہاں ٹھیک ہے. گڈ بوائے. چلو بس. کھانا میں بیٹا. مزے کا. یمی ہے. یمی مجھے کو کھانا. اس کے ہاتھ میں پکڑ دے. یہ لے. پکڑے احمد. پکڑے. ویری گڈ. کیا پانی چاہیے؟ پہلے بولے دے دو. جی کیا کر رہے ہیں؟ دے دو. بولے دے دو. او روٹی ہے. یہ لے. ماشاءاللہ. گر گیا. پانی بھی پیتے ہیں اس بائٹ کے بعد. ٹھیک ہے. یہ بائٹ چل. یہ لے. گڈ. یہ لے. بس میرا بیٹا نائس. بند کر دیں اس کو. یہ دیکھو. ٹھیک ہے. کیا کھلی رہے دونوں تھوڑی دیر. کوئی بات نہیں. ٹیشو بھی ادھر سے پڑا دو. ٹیشو کیا کھانا تھا. خود ہی کھانا تھا. خود ہی. یہ لو. کیا یہ لے. کوئی بات کھانا کھا. یہ لے. یہ لے کھا لے. احمد وہ بیٹھتا ہے ایسے بنایا کرے. تھوڑا اس کو پکڑواتے ہو تاکہ وہ نہ ہو کھلے نا. کچھ بھی نہیں. دے شاباش. یہ لو ببلز کہتے ہیں. چلو کرتے ہیں ببلز. آج واپس آ جاؤ. پھر سے دیکھو. یہ دیکھو احمد. وہ ببل. اوکے گڈ. اوکے. آپ نے کرنا ہے. ایسے دیکھو. ہاتھ Bubbles. He gave bubbles.
बबल ये लो ओके 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 एक और चीज खाऊं एक और चीज ये देखो इसको हमने इधर रख दिया ये देखो ये क्या है ऐसे 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 आगे कर लेते करें आप ऐसे करो ऐसे 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 देखो लाइट आती ओके शाबाश शाबाश गुड बॉय गुड शाबाश अच्छा और एक और चीज कहूँ अब देखो ये देखो ये क्या है पकड़ो ऐसे इस हाथ से इसको पकड़ो चलो करो ये देखो अहमद ये लो बेबी अच्छा चलो ये हमने साइड पे कर दिया अब हम असली पजल्स करते हैं चलो ये थोड़ा सा अपनी तरफ कर दिया हमने मेरा बेबी अच्छे देखिए मुझे दे दे शाबाश आगे बैठे आगे शाबाश चलो लगाएं ये लगाएं कहाँ लगेगा इधर ओके 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 ये वाला फिक्स करो शाबाश किधर लगेगा इधर ये इस फोल्ड करके ऐसे ये वाला दिस वन किधर लगेगा किधर देखो इधर नीचे देखो ऐसे ऐसे लास्ट देखो ग्रीन लगाओ ये ग्रीन लगाओ इधर इसके आगे ऐसे अच्छा ये ऑरेंज लगाओ किधर लगेगा इधर शाबाश अच्छा नेक्स्ट कहाँ फिक्स होगा देखिए किधर फिक्स होगा शाबाश गुड बॉय बड़ा वाला रेड येलो फिक्स कर फिक्स शाबाश एक और गिरा हुआ इसका अभी हम दिखाते हैं इसका एक सेकंड किधर है हाँ वेट ये रहा शाबाश ओके गुड बॉय चलो ये बड़ा वाला ब्लू लगाओ ब्लू फिक्स करो शाबाश छोटा वाला ब्लू फिक्स करें किधर होगा इधर देखो किधर फिक्स हो रहा है इधर शाबाश ओके ये वाला ब्लू
احمد بلو فکس کریں. شاباش. اور یہ لاسٹ. یہ رہا لاسٹ. شاباش. کلیپنگ کرو. آپ کرو. کلیپ. اوکے. یہ دیکھو احمد یہ دیکھو. اچھا واو. آپ کی باری. ایسے یہ والا اس کے اندر یہ ایسے. چلو یہ والا اس کے اندر. شاباش. یہ والا اٹھاؤ. ایسے اٹھاؤ. ویری گڈ. اور لاسٹ والا اس کے اندر ایسے. گڈ بوائے. یہ دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیا ہے. دیکھو یہ کیا ہے. ریڈ اسکوئر, یلو اسکوئر, بلو, گرین اینڈ اورنج. اوکے سٹ اسٹریٹ. سیدھے بیٹھو. گڈ بوائے. اچھا یہ دیکھو. اچھا یہ دیکھو. پہلے کون سا آئے گا؟ بڑا والا ریڈ. یہ لو. شاباش. فکس کرو. فکس کریں. شاباش. گڈ بوائے. دین یلو. اچھا فکس. ویری گڈ. اوکے. دین بلو. اوکے. سیکنڈ لاسٹ گرین. لگا. شاباش. لاسٹ اورنج. میں لگاؤں گا. میں اورنج میں لگا. یہ کیا ہے؟ ببلز. یہ لو. ببلز لے لو. امبریلا. ببلز. یہ دیکھو. فوگرو. ببلز. یہ دیکھو. یہ ببلز. اوکے. پھر سے. یہ دیکھو ببلز. اوکے پھر سے. یہ دیکھو. آپ کرو. نہیں وہ ببلز. اوکے دین فکرو. یہ اوکے. یہ پھر سے. یہ رہا ببلز. اس کو ٹچ کرو. یہ اچھا بالز کو مارتے ہو آپ. بالز کو. یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. بالز. یہ لو. کم آن. یہ ویری گڈ. ویری گڈ. شاباش. دس ون. ویری گڈ. یہ یلو. ویری گڈ. لاسٹ ون. یہ
ادھر 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 ادھر. کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا؟ یہ آ گیا. یہ چلو ریڈ رکھو واپس. ادھر 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 ادھر. شاباش. یلو. اوکے اوکے. لاسٹ بلو. بلو کم آن. بلو رکھیں. ویری گڈ. پھر سے اب یلو کو مارو. یلو 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 یلو. شاباش شاباش شاباش. گر گیا. بال بال گر گیا گر گیا. اوکے ناؤ گرین گرین. احمد گرین گرین پکڑو. گرین کو مار کے چلو چلو گرین. احمد احمد. پھر ببلز کریں گے. پھر ببلز. یلو ببلز ببلز ببلز. یہ کیا ہے؟ ببلز. یہ دیکھو. ببلز کون ہے؟ ٹیچر. ببلز. اوکے ببلز. چلو یہ گرین گرین گرین. کرو کرو. پیرٹ گرین. پیرٹ. یہ لوگ ریڈ ادھر 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 ادھر. ریڈ 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 ریڈ. چلو پریس 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 نا بیبی. یہ گڈ بوائے. اچھا یلو. شاباش. پریس 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 کرو. پریس 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 پریس. ویری گڈ. کیپٹن. یہ دیکھو احمد. یہ دیکھو یہ گرین گرین گرین. ادھر 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 ادھر. گرین 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 ادھر گرین. ادھر ادھر. ایسے 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 ایسے. اوکے گڈ. اوکے احمد یہ دیکھو ایک اور گرین. another green. گرین. یہ لگائیں لگائیں. کدھر لگائیں گے؟ ادھر 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 ادھر. شاباش شاباش. ویری گڈ گڈ بوائے. ویری گڈ. کلیپنگ کر دو کلیپنگ کرو. گڈ بوائے. اچھا جی. یہ بلو بلو. یہ دیکھو بلو ادھر ہے. یہ رہا احمد 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 احمد. بلو. یہ لو بلو. یہ لیں. ویری گڈ ویری گڈ. شاباش. بلو. کدھر لگائیں گے؟ کدھر لگائیں گے بلو؟ بلو کدھر لگائیں گے؟ کدھر لگے گا بلو؟ کدھر لگے گا؟ ادھر ادھر ادھر. احمد ادھر احمد ادھر 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 ادھر. یہ لگ گیا. ادھر دیکھو یہ دیکھو ادھر. اوکے یہ لو. ریڈ ریڈ. یہ لیں. فکس کریں. فکس فکس اٹ فکس اٹ. کم آن. فکس اٹ فکس اٹ فکس اٹ.
फिक्स करो, इधर फिक्स करो, शाबाश, गुड बॉय, फिक्स करें, फिक्स करें, कम ऑन, फिक्स, फिक्स, मुझे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, लगाओ, फिक्स करो, शाबाश, कम ऑन, फिक्स, क्या करने, ये देखो, ऐसे, क्लैपिंग करो, आप भी क्लैपिंग करो, ऐसे, कम ऑन, गुड बॉय। अच्छा जी, अहमद, बबल्स में बबल्स, बबल, ये क्या है? बबल, ये देखो, ये लो, ओके, एक और, चलो लास्ट, कम ऑन, गुड बॉय। अहमद के हवाले से सर मैं जानना यही चाहता हूँ कि मोहम्मद अहमद को जब आपने देखा डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट की जो आपके लिए परेशानी वाली बातें थी, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, और उसमें बीइंग पेरेंट आपने क्या स्टेप्स लिए, और आगे आपका जो जर्नी है अब तक का, ऑल्दो जस्ट स्टार्ट मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा नहीं उसमें हुआ, 2.5-3 महीने अगर मैं देखूँ एक एज के लिहाज से उसके 1.7 पे समवेयर आप मेरे ख्याल उसको लाए थे, 2.3 पे आप लाए थे, 2.3 से आगे 3 मंथ्स अगर मैं देखें तो बहुत लंबा पीरियड नहीं है, तो फिर भी आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट से लेके मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ऐड करें टू। स्टार्टिंग में तो बेसिकली हमें इसका बिहेवियर का ज़रा इशू था काफ़ी, उसका रिपीट एक्शन बहुत था, और कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कभी हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मतलब हमने जब थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा, तो डिफरेंट मतलब लोगों के डिफरेंट डॉक्टर्स के और डिफरेंट ओपिनियन थे। फिर आपके हम लेक्चर सुनते रहते थे, देखते रहते थे सारी चीज़ें, तो फाइनली फिर हमने डिसाइड करा कि हम यहीं आ जाए। फिर जब आपसे हमारी डिस्कस हुआ था उसके बारे में, यहाँ ला के हमारे लिए एक तो ये थोड़ा सा सुकून था कि यहाँ पे ओवरऑल काम ही इस पे हो रहा है, जो कि लोगों का है ही नहीं अवेयरनेस, इवन कि डॉक्टर्स को भी नहीं है इस बारे में, वो भी आपको गलत गाइड करते हैं। फर्स्ट असेसमेंट के बाद आपने जो ऑब्जर्व करा, जो चीज़ें निकाली थी वही चीज़ें थी सारी जो कि हमने घर में चेक करी थी। फिर कुछ टाइम जब यहाँ पे इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई, बिहेवियर में काफ़ी चेंजिंग आई। फिर जब फाइनली हमने इसको यहीं पे ड्रॉप करा आपके पास 24 आवर्स के लिए, उसके बाद इसमें अंदर बहुत काफ़ी चेंजिंग आई है। ऐसा नहीं है कि हम इस वजह से बोलेंगे यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चेंजिंग आई है। इवन वो सिटिंग उसकी टॉलरेंस नहीं थी बिल्कुल, सिटिंग उसमें बहुत टॉलरेंस आ गई। फिर खाने के अंदर बहुत इश्यूज थे उसके, मतलब वो पर्टिकुलर अपने जो आइटम खाता था वही उसको पसंद है, और आपका जो भी आप उसको कमांड देते थे वो फॉलो नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे जब हम कल उसको घर लेके गए, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत फ़र्क आया। इवन उसमें आई कांटेक्ट नहीं देता था, आई कांटेक्ट देना स्टार्ट कर दिया उसने। अभी भी थोड़ा सा उसमें ये है कि वो जाहिर है अब हमारे साथ गया तो वो कुछ चीज़ें थी उसमें जो उसने जो जब हम यहाँ पे आए थे, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस घर के अंदर, उसने कुछ चीज़ें पॉइंटेड उसने बनाई हुई थी, पॉइंट बनाए हुए थे। कल उसने जाके 1-2 पॉइंट को उसी तरह करा, लेकिन ये कि थोड़ी देर के बाद खुद ही डिस्टर्ब करा उसने और आगे उसमें। लेकिन ये कि कर रहा था, जैसे कि एक कबर्ड था उनका, वो ब्लैक कलर का शीशा था, उसको वो थी, वो स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको ओपन क्लोज कर रहा था। कल गया उसने 1 दफ़ा करा, लेकिन फिर वो उसको शायद क्या ख्याल है, खुद ही छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया। फिर वो कारपेट को देख रहा था जिसके अंदर पिक्चर्स बनी हुई थी, मतलब इस तरह का टेक्सचर था उसमें।
वो उसको देख रहा था, लेकिन उस तरह नहीं देख रहा था जैसे वो पहले देखता था। डिफरेंस था, ठीक। डिफरेंस था, वो यूँ देखता हुआ जा रहा था, मैं देखता हुआ आगे निकल गया, फिर थोड़ी देर बाद घूम कर आया। अच्छा, कल उसको हमने थोड़ी साइकिलिंग कराई, वो 3 स्टेप वाली जो साइकिलिंग अच्छा, वो कर रहा था, उसमें इंटरेस्ट ले रहा था माशाल्लाह, वरना पहले बैठता नहीं था। घर के अंदर भी वो जो हम उसको लेकर आए थे एक साइकिल उसकी टाइप की, उस पर शुरू में तो वो बैठा ही नहीं बिल्कुल। इसमें तो फर्स्ट टाइम उसको उसने देखा था, वो बैठा, उसने कोशिश कर रहा था, एक्साइटमेंट शो कर रहा था चलाने के, मतलब खुद भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कि थोड़ा तो अभी मेरे ख्याल से उसका प्रेशर उसको अभी थोड़ा वही कहा ना, अभी तो बहुत थोड़ा टाइम है, 3 मंथ्स। हाँ, इतने कम टाइम के अंदर मतलब उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। कॉलिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, इवन हमारी नहीं, जो घर के अंदर लोग हैं उनके भी रिस्पॉन्स कर रहा था, वो देख रहा था, उसको हाथ मिलाना, ये सारी चीज़ें मतलब बेहतरीन। वो आपका मतलब जो उसका प्रोसीजर है करने का, वो बहुत अच्छा रहा। और आगे किस तरह है, कैसे है, वो हम आपकी गाइडेंस देते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी बस एक हमने तो आज रखा था, ताकि आप लेके जाएंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर अभी आपने क्या चीज़ें नोट करी है कि उसके अंदर वैसे ही है बिहेवियर जैसा आपके साथ कर रहा था, या कुछ चेंज हुआ है, तो वो अब आप आपसे देखेंगे इंशाल्लाह जो भी। सर थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा आगे भी, और ये एफर्ट है एक। और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को भी यही कहूँगा सर कि जो मतलब थोड़ा सा हेजिटेट उठते हैं कि हम कैसे करवाएंगे, किस तरह होगा, वो एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। बाय बाय करें। बाय बाय। बाय बाय।